тамошобинони азиз, айни ҳол мо дар Тоҷикистон қарор дорем, дар диёри мо дар Ашт. ҳозир шӯрбо мепазем ва барои шумо навор мекунам. Баъдтар хонаи худамона навор мекунам, хонае ки ман калон шудам, яъне ба воя расидам, ба пуррагӣ барои шумо навор мекунам. тамошобинони азиз, хонае ки айни ҳол ман зиндагӣ дорам, ин хонаи хуштомани хоҳарам, хуштомани Фотимаи хоҳарам. ба хотиратон бошад, хуштомани Фотима пештар влогҳои ман, онҳое ки тамошо кардагӣ ҳастанд, медонанд хонаи мо омадагӣ буданд. мо беҳад муносибати хуб дорем бо ҳамдигар, ҳам ҳамсояи мо ҳастанд. анами хонаи хуштомани Фотима. ҳозир хонаи худамонам нишон метиҳам. хонаи Фотимаям алоҳида, хонаи хуштоманашам алоҳида. ана инҷа ҳозир хонаи хуштоманаш ҳаҷ рафтагӣ буданд, барои ҳамин мо барои пешвозгирӣ омадем. ҳаҷи умра рафтагӣ буданд, ба ҳамин хотир барои пешвозгирӣ омадем. инҷа мо дастархон оростем. ана инҷа бошад, ин хонае тайёр кардем. дар қишлоқ чӣ хел печка мешавад, албатта ки ана михел беҳад хонашон нағз, уютный, удобный, беҳад хонашон бароҳат аст. ана михел ҳозир бошад, аз хонаи худамон навор мекунам. ҳоли дастархона ба пуррагӣ наоростем, ҳоли бадтар дертар. چشمم به سوی تو به سوی من نگر، چشمم به سوی تو به سوی من نگر. آواره در بدر، من چون گدای عشق آواره در بدر. من هم دلی تویم به سوی من نگر، من هم دلی تویم به سوی من نگر، به سوی من.
Осторожно, они горят. Как бумага. А бумага — это деньги. روز بخیر تماشابینان عزیز. انا امروز 3 январ. هوای بینید. انا همین کوچه ما، محله ما، محله که من کلان شده به وای رسیدم. انا این خانه خوشتامنی فاطمه خواهرم. چه خیلی که گفتگی بودم، فاطمه ما همسایه خودمو به دادگی بودیم. انا این خانه خوشتامنی فاطمه. انا همون دیواری که دیده ایستاده خانه ما، همسایه‌مون خودی خانه فاطمه. انا میخوام حاضر خانه از درون برای شما نوار میکنم. اینجا بچه ها بازی دارن. انا میخوام پلشتکه داریم. انا همین دهه ما. نامی محله ما مقصود فرقت با نام یکی از جوانمردانی دهه ما. انا همین خانه ما تماشابینا. انا این خانه 2 اتاژه خانه فاطمه. انا وای باشد چه خیلی که گفتم خانه خوشتامنی فاطمه. حاضر می درایم. خانه فاطمه حالی به پورگی ساختمانشان تمام شدگی نه، حالی ریمونت رفته ایستاده است. انا دخترها حاضر از درون کامیرا میکنم. انا همین خانه ما، خانه که کودکی من گذشته است، خانه که من به وای رسیدم. باز در دیگر دهه همسایه خانه که برای رستم ساختگیم و بدتر نشان میتیم. حاضر میکشم. Вот тут разуваетесь? Маджочанг. Она духтарой кухни. Ну-ка включи свет. Резван, дара пёшче. Она и кухня. А где здесь свет? Вон он там где-то был свет. Ну что ли свет будет работать? Что-то свет не работает. Она ми кухни. Она инжа бошат. Возле комната и дигар. اینجا شکاف. نه این باز یک خانه دیگر. البته این خانه های دوره های پیش. Сейчас. Почему? Наверное, потому что не оплачивали. Нет, это не потому, что не оплачивали. А почему? Инжа балконча духтарова Михаил. А почему? Калите баня. Нет, зачем тебе? Идем. Зачем мне выбирали?